السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للمستوى الثالث إعدادي، مراجعة لدرس الجهاز العصبي الجزء الثاني. Alors, on va commencer par découvrir, si j'ose dire, si je peux dire, la structure du cerveau, voilà, de la moelle épinière et du nerf. Commençons par notre cerveau. Donc, pour cela, on va effectuer une coupe au niveau du cerveau pour voir de quoi est constitué à l'intérieur. Voilà. Effectivement, on va voir. Donc, cette coupe montre bien que notre cerveau constitue de deux parties. Une partie externe, il représente la substance grise, et une partie interne, il représente la substance blanche. المادة الرمادية خارجية والمادة البيضاء داخلية. لا تنسوا ذلك. إذن على مستوى الدماغ المادة الرمادية خارجية والمادة البيضاء داخلية. Voyons maintenant, on va faire un grossissement plus important pour voir qu'est-ce qu'on retrouve au niveau de la substance grise. Donc, on retrouve un réseau de neurones. Neurones هي الخلية العصبية نسميها بالعربية كذلك العصبة أو العصبون. إذن هناك شبكة من الخلايا العصبية. Donc, de quoi est constitué un neurone, comme vous allez le constater. Donc, un neurone, il est constitué de trois parties. C'est le جسم الخلوي, le corps cellulaire, المحور, l'axone, والجزء الثاني, l'autre extrémité. On retrouve ce qu'on appelle l'arborisation terminale. إذا الخلية العصبية التي نسميها كذلك العصبة أو العصبون تتشكل من ثلاث أجزاء. بالفرنسية le neurone, de trois parties. Le corps cellulaire, هذا الجسم الخلوي نجد بهذه التفرعات السيتوبلازمية القصيرة التي نسميها كذلك لي دندريت. عندهاش اسم بالعربي نقول تفرعات سيتوبلازمية قصيرة أو دندريت باللغة الفرنسية. إذا لدينا المحور ولدينا التشجر النهائي الذي ينتهي بهذه الحبات تسمى بالحبات السينابسية لي بوتون سينابتيك. إذا التشجر النهائي فعلا هو عبارة عن فروع لشجرة تصح التعبير يشبه بفروع الشجرة ينتهي بما يسمى بالحبات السينابسية. تذكروا ذلك. إذن على مستوى القشرة المخية نجد ما يسمى بطبيعة الحال ربما أشرنا إليه في فيديو سابق وهي المراكز العصبية. المراكز العصبية للحساسية الشعورية والمراكز العصبية للتحرك الإرادية. إذن بالنسبة للمركز العصبي للبصري نجده على هذه المنطقة. نعم. قبل ذلك ربما لاحظتم ذلك المخ ديالنا لو سيرفو il est constitué, il est divisé plutôt en plusieurs parties, en plusieurs lobes, lobe frontal, lobe pariétal, occipital et temporal. Donc l'aire visuelle المركز العصبي البصري, l'aire gustative المركز العصبي بطبيعة الحال الذوقي, gustatif الذوقي, نعم, auditif السمعي, olfactif الشمي. Donc à ce niveau-là, cette partie-là de l'écorce cérébrale, elle représente bien sûr le centre nerveux de l'odorat. Voilà. En ce qui concerne l'aire de la sensibilité générale du toucher, c'est-à-dire le centre nerveux du toucher, on le retrouve à ce niveau-là, c'est-à-dire derrière ce trait en pointille représente le sillon de Rolando. Donc خلفه نجد ما يسمى باحة حساسية العامة أو باحة اللمس ربما كما أشرنا إلى ذلك سابقا. أما في المنطقة أمام شق رولندو فنجد l'aire motrice comme vous le constatez, الباحة الحركية التي تنطلق بين السيالات العصبية الحركية بطبيعة الحال. نتابع. ننتقل الآن للتعرف على البنية على مستوى النخاع الشوكي. إذا لدينا une coupe transversale de la moelle épinière avec un grossissement x20. Comme vous le constatez, on constate que la substance grise cette fois-ci il est interne alors que la substance blanche elle est externe. العكس الذي عكس ما رأينا بالنسبة للمخ. رأينا على أن المادة الرمادية كانت هي الخارجية والمادة البيضاء هي الداخلية. أما بالنسبة للنخاع الشوكي فالعكس, المادة الداخلية هي المادة الرمادية والمادة الخارجية هي المادة البيضاء. Voyons bien sûr de quoi est constituée cette partie, ce cadre en blanc, voilà. Donc ce cadre-là, au niveau de la substance grise, on voit très bien des corps cellulaires, voilà, des neurones, alors que les fibres, leur prolongement, fibres nerveuses, on les retrouve au niveau de la substance blanche. Cette fois-ci, le grossissement il est de 400 à 600 fois. À ne pas oublier, au niveau de la moelle épinière, la substance grise elle est interne, la substance blanche elle est externe. Dans la substance grise, on retrouve les corps cellulaires des neurones, alors qu'au niveau de la substance blanche, on trouve les fibres nerveuses, الألياف العصبية. Donc, comme nous l'avons déjà dit, le système nerveux se compose du système nerveux central, ربما تعرفونه جيدا الآن بطبيعة الحال, وهو le cerveau et le cervelet. Du système nerveux périphérique, نتكلم عن الألياف العصبية, les nerfs, bien sûr. Conjointement, ils permettent la mise en relation de l'organisme avec son environnement extérieur. Notre système nerveux permet la sensibilité, الحواس الذي أشرنا, la sensibilité consciente et la motricité volontaire, en plus des facultés psychiques.
Comme nous l'avons déjà dit, voilà un document qui représente une petite comparaison, si j'ose dire. Donc, au niveau du cerveau, on retrouve la substance grise externe et la substance blanche interne, alors qu'au niveau de la moelle épinière, c'est une coupe transversale. On voit que la substance grise est interne et la substance blanche est externe. À ne pas oublier. Alors, passons maintenant à la structure du nerf. Peut-être vous avez reconnu le document. Donc, nous avons notre coupe au niveau de la moelle épinière, la substance grise, la substance blanche. Mais ce qui nous intéresse maintenant, ce sont les nerfs. Donc, la racine dorsale, la racine ventrale du nerf rachidien et notre nerf spinal ou rachidien, comme on l'appelle. Celle-ci, bien sûr, c'est le ganglion spinal qu'on retrouve au niveau de la racine dorsale du nerf rachidien. إذا كما لاحظتم ذلك إذا لدينا هذا العصب السيسائي النير راشيديان عبارة عن إذا صح التعبير حزمة كبيرة إذا صح التعبير يحيط بها نسيج دام qu'on appelle en français l'épinard. Donc c'est une membrane extérieure qui entoure le nerf. Une coupe transversale montre qu'à l'intérieur de ce nerf on retrouve هو يعتبر حزمة كبيرة ولكن هذا بداخله نجد ما يسمى حزم صغيرة دي فاسيكول. Donc effectivement نجد بداخل العصب مجموعة من الحزم الصغيرة وهذه كل حزمة صغيرة à l'intérieur داخل كل حزمة صغيرة on retrouve ce qu'on appelle des fibres nerveuses. الألياف العصبية توجد داخل الحزم الصغيرة خطأ في الكتابة اعتذر des fibres nerveuses et non pas sanguines. Entre ces fascicules بين هذه الحزم الصغيرة نجد الشعيرات الدموية des capillaires sanguines. Je résume العصب عبارة عن حزمة كبيرة يحيط بها نسيج دام عن épinèvre بداخلها مجموعة من الحزم الصغيرة كل حزمة صغيرة بداخلها ألياف عصبية وبين هذه الحزم الصغيرة نجد بطبيعة الحال الشعيرات الدموية. Je continue. Donc un nerf correspond à un organe du système nerveux périphérique composé de neurones souvent regroupés en ganglions et projetant leurs axones à travers les tissus. Ils permettent la communication entre le système nerveux central, encéphale et moelle épinière que vous savez très bien maintenant et le reste du corps. Passons maintenant bien sûr à voir la propagation de l'influx nerveux au niveau des neurones. Donc le neurone, comme vous le savez très bien, aux cellules nerveuses, العصب بالعربية أو العصبون, est la plus petite partie vivante puisqu'il s'agit d'une cellule, mais du système du tissu nerveux responsable de la transmission de l'influx nerveux. Voilà. الوثيقة متحركة بالعربية ماشي إشكالية. إذن لدينا هنا خلية عصبية أو عصبون le neurone. On reconnaît très bien les trois parties, le corps cellulaire, l'axone et l'arborisation terminale. Voyons ce qui se passe. Donc l'influx nerveux, comme vous le constatez, se propage toujours du corps cellulaire vers l'arborisation terminale. السيولات العصبية تنتقل دائما من الجسم الخلوي للعصبة الخلية العصبية نحو التشجر النهائي. ولكن على هذا المستوى كما تلاحظون بطبيعة الحال ينبغي على هذه السيولة العصبية أن تنتقل إلى العصبة الموالية. إذا ماذا يحدث أو كيف يتم ذلك؟ قبل أن نبين ذلك هذه المنطقة التي تمثل الارتباط بين التشجر النهائي للعصبة قبل السينابسية وما يسمى بالدندريتات المرتبطة بالجسم الخلوي للعصبة الموالية يسمى السينابس. Voilà. Voyons que se passe-t-il au niveau des synapses. Donc, الفراغ الموجود بين les boutons synaptiques أشرت إليها سابقا وقلت لكم تذكروا ذلك وهي الحبات السينابسية. les boutons synaptiques هم الجزء الأخير الذي نجد في l'arborisation terminale التشجر النهائي. إذن هذه ces boutons synaptiques à l'intérieur on voit ce qu'on appelle des حويصلات سينابسية وهذا يسمى الحيز السينابسي أو بي سينابسي حيز سينابسي. Voyons ce qui se passe. إذن عند وصول السيالات العصبية إذن كما أشرت حويصلات سينابسية تحتوي على وسيط بداخلها نجد ما يسمى وسيط كيميائي un neurotransmetteur. ماذا يحدث عند وصول السيالة العصبية؟ Voilà. Une fois l'influx nerveux arrive تلك الحويصلات السينابسية ces vésicules synaptiques ils vont déverser سوف تقوم كما ربما لاحظتم ذلك سوف تفرغ ذلك الوسيط الكيميائي على مستوى الحيز السينابسي. هذا سيجعل ذلك الوسيط الكيميائي يرتبط بماذا؟ بدندريتات الجسم الخلوي للعصبة بعد سينابسية أي العصبة الموالية. هذه التغيرات سوف تؤدي إلى انتقال السيالة العصبية إلى العصبة الموالية وهكذا.
إذا ينبغي نحن بالنسبة لنا بطبيعة الحال ينبغي نقطتين مهمتين: أن السيالات العصبية تنتقل دائما من الجسم الخلوي نحو التشجر النهائي، وأن هذه المنطقة تشكل ما يسمى السينابس، وأن السيالات العصبية تنتقل من العصبة قبل سينابسية بري سينابتيك العصبة بعد سينابسية بوست سينابتيك. كيف؟ بطبيعة الحال بفضل ذلك الوسيط الكيميائي الذي ربما تعرفتم عليه عندما تفرغ تلك الحويصلات السينابسية الوسيط الكيميائي على مستوى الحيز السينابسي، ترتبط بطبيعة الحال بالدندريتات المشكلة للجسم الخلوي مرتبطة بالجسم الخلوي، وهذا يؤدي إلى انتقال السيالة العصبية. هذا بشكل مبسط بطبيعة الحال. إذا كما أشرنا إلى ذلك وثيقة تجسد لنا ما أشرنا إليه. Nous avons deux neurones. Vous reconnaissez bien sûr le corps cellulaire, l'axone, l'arborisation terminale, et nous avons bien sûr notre synapse. On continue. Notre neurone, donc, il est constitué des corps cellulaires où se trouve le noyau, les dendrites. J'ai déjà parlé de ceci, d'un axone et de l'arborisation terminale. Passons maintenant à découvrir, à mettre en évidence les propriétés des nerfs. Voilà, pour cela, on va effectuer une petite expérience, une petite dissection pour montrer bien sûr le nerf sciatique. Donc, je vais attacher mes électrodes et je vais effectuer une excitation. Voilà. Aucune réponse. Voilà. Je vais maintenant choisir une intensité de 1 et je vais donc aucune réponse. Intensité 2. Voilà, une réponse. Qu'est-ce que je peux déduire؟ لحدوث استجابة لابد أن تكون شدة الإهاجة محددة. إذا كانت ضعيفة لن تحدث هناك استجابة. شدة الإهاجة التي تؤدي إلى حدوث استجابة تسمى عتبة الاهتياج، le seuil de l'excitabilité. إذا العصب من هنا يتضح لنا أن يتوفر على خاصية ماذا؟ الاهتياج، أنه قابل للإهاجة. Voilà. Maintenant, on va recommencer. Je vais mettre de l'éther وهو عبارة عن مبنج كما تلاحظون معي بطبيعة الحال. Et je vais choisir une intensité importante. Je vais choisir 3. Voilà, démarrer. Aucune réponse. Ceci montre bien une deuxième propriété du nerf, c'est la conductibilité. إذا العصب يتوفر على خاصيتين: خاصية الاهتياجية l'excitabilité وخاصية التوصيل لأنه موصل للسيالات العصبية نسميها بالفرنسية la conductibilité. Merci.